All right, so the next topic that we will be having is what we called method in Java. Okay, we already done in looping, the while loop, the do while loop, the for loop. We already done in selection, the decision making, and the input data in Java. So as per mentioned before or earlier, what is method? Well, as we already discussed that a method in Java is a block of code that when you code, it performs specific action when mentioned in it. So, tawagon na to ang katunga method para adto na to siya ipa-result or ipa-output sa ato ang main method. In order for you to understand, that we're gonna do is we will gonna have a sample code here. Okay, so we will gonna use Eclipse. So new Java project. So pangalan nato siya og method. Okay? Dayon next. Dayon finish na lang. Okay. So here, right click. So new dayon Java. So method. So i-click lang nato diri ang public static void main para naa na tay diretso na main method if mo-create siya automatic main method. Okay, here. So we already have the main method. So ang atong buhaton is magpa-input ta og um magpa-input ta og string name. Pero ang pangalan sa ato ang method is student. So dili sa nato usudlan lang ato ang main kay mag-agad man ta sa ato ang method. So as per mentioned or as per discussed earlier, so magsugod ko og public static void ang pangalan sa ko ang pangalan ako ang akong method og student. Kana. Alright, so butangan ako siya og string name. So all we know that name is a string. Ato siyang gamitan og string. It's because it's not a number, but it's a string para maka-input ta og specific na word. Okay? So it's a string. So we will gonna create now kung unsay sulod sa iyang method. Okay, in para masabtan ninyo, dali ra na siya pag kanang pagtultol kung ang unsa na siya nga klase nga method. If kita mo nga na ay main here string.arg, so it means that this is the main method. This is another method. Pero ang pangalan sa tong method here is student. Okay, again, since we are want to input a name and we want also to output katong gi-input na to nga name, so we will gonna do that here sa student nga method. Okay, so beforehand we will gonna import ang atoang scanner kay di gina siya mosugot kung wala na siya scanner. Import java dot util. So ako na lang gamiton is asterisk. Asterisk meaning tanan. Okay, naana na diha also ang package nga gitawag og scanner. Okay, so now ayaw sa mo diri pag focus, we will gonna focus here is because ang unod sa ato ang student method kay atong ibutang diri. Later tawagon na nato diri sa main method. Okay, now atong buhaton is ato siyang sudlan. So, kay mag-input man ta, so we will gonna create an object, scanner. So, we already done with this. Scanner sc is equals to new scanner system.in. Okay, sunod, ato ang um, magbutang ta og magpa-print ta og words nga enter a name. So, to do that, so let's have the system.
dot out dot print enter student name. Okay, so we have this already. So in order for us nga masudlan na, so what we're gonna do, ato nang tawagon, ato na siyang sudlan o ato na siyang isud sa atong variable. Again, the variable that we have in string is name. We already declared the name as a variable of string nga data type, which is naa siya sa student na method. Okay, so name is equals to sc that next line. Remember, if we will gonna do some input, if it's string, it should be next line. Don't forget that have the capital letter after the next. If it is int, it should be next int. If it is double, it should be next double. And don't forget, it should be capital letter on the first letter after next. All right, so next is, so we already have this one. So ato na siyang ipagawas, of course. So system dot out dot print the student name is. So don't forget the plus sign and kung unsa to ang imuhang gisulod nga variable here, which is name. Okay. So pag sulod nimo og pangalan dire, nasud na siya sa variable nga string nga name. O pag sulod nimo sa name nga variable, pag output na to dire, mao na siya mugawas as your result. Okay? So now, so we already have the unod, nanatay unod dire, mubalik ta karon sa main kay ari na to siya ipalusot. Kay di gyud ni siya mudagan, bisag wala ni siya error dire, di gyud ni siya mudagan. By the way, since nakakita mo dire og murag yellow, so ato siyang i-close. sc.closed. Okay? Para mawala na siya. So, we need, it's not really necessary, pero for me, mudagan gyapon na siya, pero for me, I want to close it kay as you know para malimpyo ang ato ang program. Okay, so if ato nang padaganon, di jud ka kita diha og um running program. So kung saan na nimo kuan diha wa kay makita ang running program. It's because walay sulod ato ang main. Always remember all of the running programs or all of the results are should be in the main method. So karon ato nang ibutang diha, ato nang tawagon ang atong gihimong student na method, ato siyang ibutang diri sa main para mo dagan or para mo come up ang result niya. Alright, so now, atong unang buhaton, kay syempre, lahi man ni siya na method, this is the main. So what we're gonna do, we want or we need to initialize a variable again. Ang pangalan sa itong variable is still name. However, you can create another name of your variable. It's because, again, dili na siya maapektaran nimong variable dire kay it's actually it's in different method and this method is what we called main. Okay, so pwede na siya butangan na nimo diri og pangalan ana. So dili na siya di maapektaran diri as long as ang imuhang kuan diri variable is the same. So we will gonna initialize that into empty. Pagkahuman ato na siya karong tawagon si student nga method student. Pagkahuman ang atong parameter nga
variable nga naa sa babaw, which is pangalan. Okay? And then, kana siya. Oy, sorry. Alright. So, see? So, mailhan gina siya nimo kay nagparis man siya. Ma-highlighted man siya niya sa babaw, ma-highlighted po siya diri sa ubos. Tan-aw na to kung mudagan na ba siya. So, it should be. Kinahanglan, mudagan na gini siya. Wala pa, kaya pa na to ma-save. Okay, save sa na to. Dayon, ano na siya? Enter student name. Okay. Kaya di ko ganahan ning ana iyang output, butangan sa nato og okay. Mutangan sa ato sa mutangan og Juan. So the student name is Juan. So ang ako ang gusto is ako na siyang tarungon para mudagan na siya klaro. Okay, usab. Okay. Okay, usab. Okay, student name. So Juan. So the student name is Juan. Okay? So but pasabot ana paghimo na to method dere, okay, sa student o sa usahon na to ha. So we already know nga nag-input ta og student, it's because from the object here na we created sa scanner para maka-input ta og name. Karon pag input nako diri Juan, ning save siya diri sa name. And pag save niya diri sa name, ning kuan siya diri, ning sulod siya diri sa or ning sunod siya diri sa student name, the student name is name, which is we already know that name is Juan. Karon kay pagtawag nato sa main, okay? Sa pagtawag nato sa main, we have a different variable which is pangalan nga atong gi-initialize siya into empty. Okay? Karon si student, which is ang name sa tong method, pagkahuman isud nato si pangalan, kay si student man ang ato ang method diri, so gitawag nato. Then si name, kani siya si name, which is naisud nga pangalan og Juan, which is gibutang pod nato diri nga pangalan, which actually the same. Kay nagkuan na siya, nagbit-bit na siya sa pangalan ni Juan. Okay, so pagpadagan karon, ang mahitabo is mo na ni siya. So but pasabot ana, even that we are not doing a regular or katong normal coding inside the main, but we are using the method student outside the main method, pero nag-create tag another method sa giingon ko pa mao to siya ang student. Okay? So again, bisan og ang pangalan dire is a variable, as long as naka-string siya, it's because we know that ang variable there is a student nga name is also string. All right. Karon, let's have the int. So let's have public static void add. So let's declare int a and int b. So that we know that the A is actually int and B is also int. But pasabot ana, it's a whole number. So we are actually creating a new method, the panganlan og add. Okay, so mag-create ta karon og add nga unod. Okay, so it's gonna be the same. Mag-input ta og scanner, kana, mag-input ta og number. So, ato na lang i-copy. Kana. So, enter first number. First number. Ako man, enter first number. So, A is already been declared here in the parameter. Mao na to siya atong gamiton. So, A is equals to SC dot next.
Again, as I mentioned earlier, it should be capital I, N, T, open, close parenthesis. Pagkahuman, don't forget the terminator. Pagkahuman, mag-input na sad ta sa second number. Okay, ato na siyang i-copy and paste here sa ubos. Dayon, ilisan lang nato siya og second number. And the second number here is B. So, it should be B as well. So, mag-input ta og number diri as first number, mag-input ta og another number diri as the second number. So, karon kay it's add man. So, we are expecting that we are adding two numbers. Okay? So, what we're gonna do is we will gonna use still int, maghimo ta og mag-declare ta og variable nga c, pero ato na lang na siyang i-initialize dayon maghimo na lang tag process nga a plus b kana. So we already know that a plus b is adding two numbers. Again, pag enter nimo dire og first number dire na save siya diri sa A, naa siya dire. Pag enter nimo og second number na save siya dire. Pod karon ang first number o ang second number nag-add siya, gi-save siya dire sa ato ang C nga variable which is also int. Karon ato sa siyang ipaluwas. Copy na lang ta dire para dali. Kana. So, maingon ta dito. The sum of the two numbers is. Dayon, don't forget, plus, ay butang na to diri, kay since nag-add man ta sa A og sa B, so atong ibutang diri is ang C, which is mo na siya ang gisudlan sa pag-add, I mean, ang result or ang iyahang ang sum sa A og sa B, which is C. Now, kabalo na ta nga it's already done sa unod niya diri sa add. So tawagon nato si add to na pod ngadto sa main method. Kay kung imo nang padaganon, di gyapon na siya, mudagan na siya pero kanira ang iya ipadagan. Katurang enter student name, um mora na siya. Then mupagawas na siya kung ano sa gi-input nimo. But here, what we gonna do is that atong padaganod apil og unsay atong gihimo diri sa add nga method. Okay. So, since we have the add method, kay diri kay string man, so nag-initialize ta og empty, kay number man siya, we will gonna initialize that not in empty, but it should be in 0. So, int a is equals to 0. Int b is equals to 0. So, tawagon na nato karon si add. All right. So, add A and B. That's it. So, we are expecting na tawagon niya kung unsay sulod dire. So, maingon siya dito, enter first number, enter second number, and also the output. So, again, we're expecting nga ang gawa sa output here is maingon siya dito, student name. So, mo input kog student name, magpagawa siya student name. Ipa-output nga ang name sa student. Next, maingon na po siya dito, enter first number. Maingon na siya dito, enter second number. So, ang akong buhaton is kuan ko. Enter first number here. Mag-ln ko dire para mag-ln ko dire. 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 Mag-ln ko dire.
para inagpagawas niya sa kuan is it should be okay. Dere, sorry. Dire. LN. Okay, so let's try. So dara, enter student name. Mana ko og Maria. Oy, error. So what is the error, Maria? So enter first number exception main Java no such element exception. So karon nganong na error man siya atong basahon. Mhm. Mhm. Okay. All right. All right. So I think I found na the error. Okay, let's try not to include or not to close the scanner. I think murag diri siya nagka-error. Okay, let's try. So student name is man akong Maria o error gapon. So okay, wala feel na wala ko siya ma-save. Okay, usab. Student name is Maria. Okay, here. So wala na gyud siya moag error. So wala ko siya ma-save ganina. So gikuha ra nako ang close sa each of the method. Okay. So I suggest na dili lang sa nato i-close para dili kanang mag-error or na siya gitawag og through exception. So here we can proceed na. So the first number is let's say 5. Second number is 9. So the sum of the two numbers is 14. Okay, so the error that we actually get earlier sa katong scanner. So I believe the scanner is we can use that. Perhaps I think we can do that if we do have certain like in main method. Pero I suggest we're not going to do that in the method, specific method. Kay kung ato siyang i-close each method, so mag exception siya. So right there. So it's already running na. So again, let's do run again the program. So right now we will say Juan de la Cruz. The student name is Juan de la Cruz. First number, say 12. Second number 10. So it should be the sum of two numbers is 22. All right. So if you have any questions, just let me know so that I can give you an assistance and answer for your questions. Thank you so much and have a good day. Bye bye.